आपके बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हजरत मारिया से थे, आपकी उम्र उस वक्त 62 साल थी जब वो पैदा हुए। बुढ़ापे की औलाद दिल में जगह पकड़ लेती। और जब उनका इंतकाल हुआ, 18 महीने के हो गए थे, भागते दौड़ते, तो मेरे नबी के अल्फाज से इब्राहीम बहुत दुख दे के जा रहे हैं, बहुत दुख दे के जा। अगर मुझे पता न होता कि मैं भी अनकरीब तेरे पास आने वाला हूं, तो मैं अपने साथियों को अपना अंदर का दुख दिखाता। 6 महीने बाद खुद भी इंतकाल फरमा। फिर मुझे अपना नबी याद आए जिनके 2 बेटे फौत हुए, जिनकी 3 बेटियां फौत हुई। तो मुझे ये हदीस का उस दिन मतलब समझ में आया कि जब तुम पे दुख आए तो मेरे दुख याद करना, तुम्हारे दुख छोटे पड़ जाए। ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का चाल है। वो बहुत आसान है अल्लाह को राजी करना। बख्शिश के दरवाजे ऐसे खुले हुए हैं कि ऊपर अल्लाह मेहरबान रऊफुर रहीम, और अल्लाह ने अपने नबी को अपने 2 नाम दिए, बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम। किसी नबी के साथ ये नहीं हुआ, ये मेरे आपके नबी के साथ हुआ है। मैं भी रऊफुर रहीम हूँ, मेरा नबी भी रऊफुर रहीम है। सुभान। ये रहने की जगह नहीं है, क्यों दाएं बाएं जनाजे उठते हैं? जाओ जाके कब्रिस्तानों में जाया करो, तुमसे कहता हूं, जाया करो उन टूटी शिकस्ता कब्रों से पूछा करो, तुम्हारे तो कभी हटो बचो के शोर से आज तुम्हारी हड्डियां भी गल गई, किधर गए? उस्मानी सल्तनत के सारे बड़े बादशाहों के मज़ार पे मैं गया हूँ, सन्नाटा खामोशी, चंद सयाह बस, बड़े बड़े गुंबद, अंदर कोई फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। मौलाना रूम के मज़ार पर गया, सुभान अल्लाह सुभान, ऐसे रश था जैसे कोई मेला लगा हुआ है। और मजे की बात, जितने मुस्लिम थे उतने ही नॉन मुस्लिम थे, उनको तो पता ही कोई नहीं। औरतें वो नंगी सी होती हैं, तो जब वो आती हैं तो उनको वो बड़ा जिलबाब पहना देते हैं, तो उससे फिर वो कवर्ड हो जाती हैं, वो भी जाती हैं। फिर तुसी क्यों खलोती हो, बंदा था साडा। ये अल्लाह मोहब्बत ऐसे डालता है। फिर जब वो अगले दरवाजे से जाती हैं तो वो वापस कर देती हैं और बाहर निकल जाती। इतना रश, एक छोटा सा मौलवी, इतना बड़ा बादशाह उस्मान खान गाजी और खान गाजी, बल्कि और अजीब बताऊं, मोहम्मद फातेह जिसने इस्तांबुल फतह किया, उसकी कब्र वीरान पड़ी थी। उसके बाद मेरे नबी ने 4 बातें बताई है, 4 बातें, ये 4 काम कर लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। 4, अब देखो ना, 5वां अंगूठा भी यहीं बंद कर लेगा। 4, कितना छोटा निसाब है जन्नत का, कितना छोटा निसाब है। सिद्क़ हदीस, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोल। हिफ्ज़ अमानतन, 2 नंबरी न करना, किसी को धोखा न देना, किसी से फ्रॉड न करना, मामलात में बेईमानी न करना। हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे रख, किसी की दिल आज़ारी न करना, किसी को तंग न करना, किसी को माँ बहन की गाली न देना। माँ बहन की गाली से अर्श हिल जाता है, अर्श हिल जाता है जब कोई किसी को माँ बहन की गाली कर दे। क्यों माओं को बीच में घसीटते हो, किसी की बहनों को घसीटते हो, बीवियों को घसीटते हो, अल्लाह का अर्श कांप उठता है। ने अखलाक अच्छे तो, और अखलाक के सबसे ज्यादा हकदार आपके वालिदैन हैं, आपकी बीवी है, बीवी के लिए खामिंद है, औलाद है, बहन भाई हैं, इनमें मोहब्बत का रिश्ता कायम करो, इजहार मोहब्बत करो। कोई बीवी से कह देना कि
وہ کوئی لوگوں سے کہتے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بڑھ جاندہ، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، تیری مردانگی کتنے گئی؟ اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچے کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے، ان کی ناک بڑی اونچی تھی، کئی بیوی ہوتی تھی اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا، اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے، مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سننا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھو اور پاسے ٹوٹ جائے گی، شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، نکاح۔ جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں نا، کیسے پارا پارا کر دیا ہے، اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ، اس کی اپنی بھی اس میں بدماشی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتیاں نو بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جاوے، جنات نو بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے، اللہ کہہ رہا نہیں آسمان تے پہنچا دیو، اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء بعد جماعت پڑی، فجر بعد جماعت پڑی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا سوار ہو، یہ سب اس سبز گنبد والے کے کو فعل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔